Hallelujah. Praise the Lord. Wow. You all look so amazing. Amen. Ang tanan, gwapo, gwapa. Kay bulungan. Praise the Lord. Welcome. We welcome you. Amen. Welcome. Welcome all of you. Welcome tanan. Praise the Lord. We're going to have Amen. a good time. Amen. Are you ready for a move of God? Andam na ba mo sa pagpamuhat sa Dios? Amen. Amen. So the Lord, He's really moving us. He's moving us out. He's mobilizing us Amen. about salvation. No, ang Ginoo igsoon nagapanglihok gyud siya ug iya gyud tang ginapalihok no padulong sa ang atong ang iya tang ginatultulan padulong sa kaluwasan or para nga mamuhat sa kaluwasan. Learning how to win souls. Nagakaton taon saon pagkabig ug kalag. Learning to be bold as leon. Nagakaton taon saon nga mahimong isog sama sa mga leon. Anybody here, you're bold as a leon? Naba ninyo dire nga isog sama sa leon? Roar! I heard over there. Miming daw. Miming yan na dunggan. Nairo. Yes. When you have the Spirit of the Lord living in you, you're bold as leon. Amen. No, kung ang Espiritu sa Dios nagpuyo sulod sa imo igsoon, kay isog ka sama sa usa ka leon. Amen. God, He has a plan for your life. No, kay may plano ang Ginoo para sa imo ang kinabuhi. Can you accept, Igsoon, that you're a world changer? You've been appointed by God to be a world changer. You've been appointed by God to be a history maker. Can you receive that in your kasing-kasing today? Amen. Amen. Madawat ba na nimo igsoon sa imo ang kasing-kasing? Nga gitudlo ka, gipili ka sa Ginoo aron nga magdala og kausaban, magdala og kabag-uhan sa kasaysayan ug sa tibuok kalibutan igsoon. Amen. When you make Jesus your Lord and Savior, and you allow the Holy Spirit to take control of your life, you are not the same person. You are not natural. You are supernatural being. Amen. Amen. Hallelujah. Sa diha igsoon nga gidawat nimo si Hesus ug imong gitugutan ang balaang espiritu nga mao'y mugi sa imo dili na ka natural nga binuhat apan labaw ka sa kinaiyahan. Supernatural ka nga binuhat. Hallelujah. Each one of you today, you are here to represent Christ to the lost and dying world. Amen. Ang matag usa kanato diri igsoon kay gipili ka sa Ginoo para mahimong representante, kita mo'y magrepresentar kang Kristo Jesus ngadto sa kalibutan nga nangawala. How did Christ represent Himself when He was here on the earth? Sa unsang pamaagi man girepresentar ni Jesucristo ang iyang kaugalingon sa samtang naa siya diri sa kalibutan. Unsa iyang gipambuhat? Amen. That's how Christ represent the Father? Sa kahadlok ba? Sa kahadlok ug kaulaw ba girepresentar ni Kristo ang iyang amahan? No, that's right. Wala hadlok. Oh, di ba wala siya kahadlok? Puno siya sa kaisog. Hallelujah. You as a Christian, you name yourself a Christian. No, busa ikaw, gitawag man nimo imong kaugalingon nga Kristohanon ka. You're representing Him. You're His ambassador. But pasabot, kay giilan nimo imong kaugalingon, gitawag nimo imong kaugalingon, Christian ko, Kristohanon ko, meaning, nagtawag ka sa imong kaugalingon nga nagrepresentar ka kang Hesukristo diri sa kalibutan. Embahador ka. Pinadala. Amen? You represent Him at all times. No, but pasabot, nagrepresentar ka sa Ginoo nga imong gialagaran sa tanang panahon. See, because you know, so we have Christians, they represent Him on Sunday morning. Kaya nga igsoon, naay mga Kristohanon nga ilarang irepresentar si Jesus Domingo sa buntag. Pagkawas sa simbahan, dili na siya Kristohanon. And then the rest of the week in eskwelahan. So then, tibuok semana sa eskwelahan, Sa trabaho. sa trabaho bagaha, At home. sa balay nila, Imong balay. sa ilang balay, You forget you're representing Christ still. no, malimot na ta nga Kristohanon man di ay kung anong namisti ng yawa man ko. Wala maluwas akong baba. No? Oh. Ano ni taong kilay? Mount you. Wala ni nabautismuhan? Kani pod wala. We forget. But God wants to use each one of you. Hallelujah. He'll No? use you if you're 4 years old. Amen.
No, He'll ang use Ginoo, you if you're 84 years old. gusto ka gamiton sa Ginoo bisan pag 4 anyos, 84 anyos. Mamoy, God still has plan for you. Amen. Tatay Mamoy, nagyapoy plano ang Ginoo para sa imo God is not done with you. Wala pa na human ang Ginoo nimo tay. God is not done with your cohort there. Amen. No, bisan gani kang Tatay Berto, wala pa na human ang Ginoo sa inyo atay. How do I know God's not done with you? Giyon sa pagkabalo ni Daddy nga wala pa na human si Lord sa inyo You're still breathing. Kay gaginhawa pa man ka. Diba? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So God will use children. Hallelujah. Mogamit ang Ginoo sa mga bata. He didn't start using Moses until he was 80 years old. No, Moses lang was gani. 80. Then he started to use him. Correct. Si Moises, pila edad niya nga gisugdan siya gamit sa Ginoo? 80 anyos na. Why did God have to wait till Moses was 80? Ngano naghulat man ang Ginoo nga mag-80 si Moses aya siya gigamit? Because that's how long it took for God to get Moses' attention. Hallelujah. No, tungod kay 80 anyos ay pa ni pansin si Moises sa Ginoo. It's never too late, Igsoon. Buot pasabot, dili pa ulahi ang tanan para sa imo Never too late Dili pa ulahi ang tanan. to surrender to Jesus. Nga mo surrender, mutugyan sa tong kagalingon kang Jesus. Okay, so I'm going to help you. We're going to do a series of meetings. We're going to go through the 6 foundational doctrines in the Word of God that we all should know very well. Amen. Busay son pagatabangan ka dire ug magsugod ta og usa ka series no mahitungod sa unom ka pundasyonal unang ang mga doktrina kini nga mga pagtulunan igsoon nga ang tanan matag usa kanato kinahanglan dapat makabalo ta unsaon pagpasabot na niini. Going to take several weeks, Buot pasabot na kinahanglan og pipila kini ka mga semana. a few months. Pipila ka bulan tingali And if you pay attention ug kung maminaw ka og tarong and you come to church every week, unya kada Domingo gyud ka mo simba. Buot pasabot wala absent. No? when you don't come, you miss out. No kay ngano kung dili magug ka mo anhi, nakay dili mapaminawan. Sayang. Incomplete. No dili kompleto ang leksyon nga imong makatunan. Why is it so important to go to school but not so important to go to church? Di ba? Ngano man nga importante kayo, ngano dili ta ka absent sa school or sa trabaho, pero sa church kay dili kayo. Ngano man? May grado Go to work than go to church. Ano mas importante nga magtrabaho kaysa magsimba? No answer? Walay tubag? Walay bugas dire? Pero Ginoo man pud ni. Ha? Why do we come here? No, pero nganong nianhi man ta? Who you coming here for? Kinsa may imong gianhi dire? Amen. Hallelujah. It's all for Him. Diba? Kini tanan para sa iya It's all for Him. Para tanan sa iya Amen. Come on. Let's go. Hallelujah. Let's go, church. Let's go, let's go. You can do it. You can do it. You can do it. Come on. Praise God. Hallelujah. Amen. We're going to learn how to intelligently win souls. So mas magkatuon pa ta igsoon unsaon nato nga mapresentar ang ebanghelyo nga mas maalamon. Heard you did a great job, gahapon. Amen. Nung katong mga naghapon pod sa drop-in, katong nagkuanta one-on-one nga nag-share sa gospel. I heard you Amen. did a great job. Thank you. Yes. Amen. While I'm thinking of it, I want to remind you all to keep your prayer commitment. Amen. Nasamtang naguna siya nga gusto niya dasigon ang matag usa kanato nga magpabilin ta sa ato ang gikumbitar nga oras sa pagampo. It's amazing that this little simbahan, we're covering 24-hour period every day. Amen. No kahibulungan hunahunaon igsoon nga kining ato ang jutay nga simbahan kay nagaampo tibuok adlaw 24 oras na kada oras nagigampo. We're praying for our nation. Amen. Gaampo ta para sa ato ang nasod. We're praying Hallelujah. for every soul in our nation. Ato ang ginaampo ang matag kalag sa ato ang nasod. So I want to remind you, stay faithful in your committed time. Amen.
Mao nga nagapahinumdum siya nga magpabilin ta nga matinud-anon sa ato ang gikumitar nga oras. Can we do that? Mabuhat ba na nato? I know how challenging it is. No nakasabot siya unsa ka lisod nga makahagit gyud. I understand. Nakasabot siya. But put that time in. No apan seryoso nato siya nga oras. I-prioridad nato siya nga I'm gonna mga tell you oras. what's going to happen to you if you're faithful in putting that time in. You are going to be transformed. Amen. No, sultian ta ka unsay mahitabo sa diha nga magmatinud-anon ka sa pagpabilin ni anang oras nga imong gikumitar sa pagampo, ikaw ang mabag-o. Hallelujah. Amen? Amen. Okay. So I want you all to listen to me, So gusto- including you guys. Pati ka mo mga bata, paminaw I mo. want you to stop drawing and to listen. O, undangin ninyo ng What I'm pag-drawing. going to give you right now is life and death. Tungod kay unsang iyang ihatag kaninyo kanato karon ay kinabuhi o kamatayon. Okay? Because what we're talking about is salvation. We're talking about being born again. We're talking about being saved. Amen. Tungod kay ang atong hisgutan karon igsoon kay may tungod sa pagkaniluwas, may tungod sa kaluwasan, no? Kung nataw ang pagkatao pagkausab. And one thing that I know from experience very well, people go to church for many years and still not be saved. No, unsa ang iyang nasigurado igsoon nga daghan nga mga tungod sa iyang kasinatian sa daghang mga kasimbahanan nga bisan pa man nga naa sulod sa simbahan, no dili gihapon sigurado kung luwas ba. And it doesn't matter if you're 8 or 9 or 10 or 12 or if you're 112. We must know, it's extremely important, we must know that we are born again. No, bisag pila pa imong edad, 8 ka, 9, 12, o 100, gatusan ka, 12, igsoon ang imuang edad. Importante kaayo, pila pa imong edad, makasigurado ka, nga sigurado gyud ka, nga kanang walay duda sa imong kaugalingon, na tao gyud ko pag-usab, luwas gyud ko. We must understand, Igsoon, if we were not born again, then we are under judgment, and if we die, we will go to hell. Kinahanglan nga masabtan nato igsoon nga kung wala ta na tao pag-usab, ilalom ta sa hukom sa Ginoo, unya kung mamatay man gani ta nga dili ta matawo pag-usab, muadto gyud ta og impyerno. And I can tell you with all assurance, there's millions of people who go to church religiously, who even claim to be Christians, who die every day and go to hell because they've never surrendered their lives to Jesus Christ. Ug makasigurado gyud siya sa imoha igsoon nga daghan kaayo nga makanunayon relihiyoso nga nagasimba pero dili di ay luwas, no? Kanunay nga naa sa simbahan, kanunay nga gasimba pero dili wala na tawo pag-usab, wala na luwas. Apan nya sa diha nga mamatay sila niadto na og impyerno. And I know that many people go to church for a long time and they still have doubts in their heart. They wonder privately, am I born again? Am I saved? Ug Right? daghan gihapon nga nagasimba na, dugay na nga gasimba, apan nagyapoy mga pagduha-duha sa ilang kasing-kasing kung natawo ba gyud sila pag-usab. That's Diba? a good thing. That's a good thing to wonder that. No usa ka na kamaayo nga butang kung naa kay ing ana nga panghuna-huna. Pero kung katong wala na gyud panghuna-huna nga luwas jud ako, posible nga dili gyud na siya luwas. But we want to help you today to give you assurance of faith. Amen. Apan gusto ko tabangan karong adlaw igsoon nga makasigurado ka sa imoang pagtuo. To know. Nga masayod ka. Listen to me. I don't want anyone leaving today and not knowing that you're born again. Amen. Dili niya gusto nga adunay muuli kanato karong adlaw igsoon nga dili ka makasigurado sa imoang kaluwasan. I don't care who you are. Wa ko'y labot kinsa ka, I don't care how long you've been here. wa ko'y labot kung pila unsa nakakadugaya diri, I don't care how old you are. ug wa po ko'y labot kung pila na imong edad, unsa nakakaidaran. If you're not sure that you're born again, Kung dili ka sigurado nga natawo na ka pag-usab, before you walk out that gate, sa dili pa ka mogawas, sa dili pa ka mogawas ani nga lugar igsoon, pwede gyud kaayo nga masigurado nimo sa imong kaugalingon. to know that you're born again. Pagkasigurado ka nga luwas na ka. So later on, I'm going to ask you, if you're not sure, I want you to come. No, yan. Kung ikaw dili ka sigurado sa imong kaluwasan, paanhion ka diri sa tubangan. And the Spirit of the Lord is going to move on you. Ug ang Espiritu sa Dios magaduol kanimo. And so I don't want you to think, oh,
I've been going to church a long time. Everyone will see me coming up. Oh, dili na ako gusto nga una-hunaon nimo nga maulaw ka nga, lawi dugay na ra ba ko diri nga simbahan, unya moduol pa ko sa tubangan. Okay ra na igsuon kaysa sa moadto kag impyerno. That's right. Everyone will see you. Oh, tinuod ang tanan makakita nimo. You're setting a good example. Indot nga example. It's not a time to be ashamed. No dili na ni siya panahon para magulaw-ulaw. You understand it? So on. Amen. Hallelujah. Okay. So I'm going to speak about salvation today. So magisgot siya may karong buntaga may tungod sa kaluwasan. And I'm also going to talk about equipping you to present the gospel to other people. Amen. Ug magisgot pud siya karong buntaga igsoon sa pagsangkap kanato nga makaton ta unsaon pagpresentar sa ebanghelyo sa ubang tawo. At the same time. No, ato aning dunganon. So I was talking to Chris yesterday. Kagahapon nakigistoryahan si Daddy kang Kuya Chris. So he presented the gospel to his family members Iyang gi-share ang over gospel. the internet, right? No, gamit ang iyang messenger, nag-share siya sa gospel. Well, it didn't go well. Pero dili maayo ang kinalabasan, They didn't want to listen. kay dili man sila ganahan maminaw. But you know what? Chris, he tried. Amen. Pero nakanindot kay nisulay si Kuya Chris. Hallelujah. He spoke Aba? to them. Amen. Iya ang gisulayan. Nilikang siya. And as we learned, if you came to the evangelism class, that when you present the gospel, not everyone's going to respond positively towards Correct. you. No, so sa diha nga kung niapil ta ato nga klase, apil ato nga klase kay gitudlo sa ato nga kung atong itanyag ang ebanghelyo ni Kristo, dili tanan mo dawat. Dili pud tanan mo dili nga kanang may kalipay nga mo dili nato. But you, it's so own. You are the light in the darkness. Amen. Apan ikaw igsoon, ikaw ang kahayag sa kangit-ngit. And the Bible says darkness does not like light. No, nya ang Biblia nagtudlo kanato nga ang kangit-ngit di ginakanahan og kahayag. So the light exposes the sin. Kay ngano man ang kahayag maoy magpadayag sa sala. And this makes people angry. Unya mo ni ang rason nganong masuko ang mga tao. But that's normal. Og normal gid na siya. Amen. Amen. So we have to learn not to be afraid of people, not to fear men. Amen. Mga dili ta kinahanglan ta makaton nga dili ta mahadlok og tao. But to fear God more than men. No nga mas mahadlok ta sa Ginoo kaysa sa tao. So I'm going to ask you a question. No, so naa siya'y pangutana. See, this is a very good question to ask people when you're presenting the gospel to them. No, sa diha nga mag-share ta sa ebanghelyo ni Kristo, maayo kayo ni nga pangutana nga diri ta magsugod. And I want you to think about the answer. No, ikaw sa imong kaugalingon, huna-huna unsa imong itubag. I don't want you to speak out the answer. I want you to think about it. Ayaw ninyo kayo ibungat sa inyong babang inyong tubagan ni mga pangutana, sa inyong huna-huna lang. Okay, you ready? Andam naman sa pangutana? Okay. Okay. So if you were to die today Kung mamatay manggani ka karon, and you were to stand before the Lord ug mubarog ka karon atubangan sa Ginoo, and He would ask you, ug mangutana siya kanimo, why should I let you into my heaven? nganong pasudlon man ta ka diri sa ako ang langit? What would you say? Unsay imong itubag? O ayog sulti. Imo ra kaugalingon sa imong huna-huna. Unsay Is imong that itubag a ana? good boy? No, mutubag ba ka nga ay kay buutan Should man I ko go to Lord, church every other kay Sunday? gasimba man ko kada Domingo. Mo ba na imong itubag? I've been going to church my whole life. I say prayers every day. No, ato bang iingon nga, Lord, kanang kada adlaw ba ako tig-pray Lord 2 to 3 PM. Kadungog ka What Lord. would you say to Him? Unsa may mo itubag? Ato nga pangutana. Think about it. Nganong pasudlon man ta ka sa langit? Kung mamatay man gani ka karon, matubang ka sa Ginoo. Pangutanon ka ni Jesus. Oh, unsay rason nak? Oy doy, day. Nganong pasudlon man ta ka diri sa ako ang langit? Unsay itubag? So when you're out on street ministry and you're ministering with people, So this is a great question to ask them. Amen. No, so sa ato ang pagpanglakaw, sa ato ang pag-share, sa ato ang pagtanyag sa ebanghelyo ni Kristo igsoon sa kaluwasan, usa kini kanindot nga pangutana nga sugdan kanang para masugdan ba? It's a great opening question No, usa siya ka pangutana nga makaabli og daghang mga pangutana pa. because the answer will reveal to you the truth about them. Kaya ngano, ang ilang ikatubag mao ang kamatuoran. Mapadayag sa imoa ang kamatuoran sa iyang estado.
The answer will reveal the truth of their understanding about God's priority in getting saved and being born again. Amen. No makita nimo sa iyang tubag kung unsa ang gitubagan ng tawhana, makita nimo kung unsa ang tubag niya, makita nimo diha kung unsa ang prioridad niya sa Ginoo mahitungod sa kaluwasan niya. You understand the question? Nasabtan ninyo ang pangutana? If you were to die today, Kung and mamatay stand ka before karon, the Lord, and He asks you, why should I let you into my heaven? What would be your answer? No, unsa ang pangutana? Ang pangutana nga pwede nimo ipangutana sa imo pong pagkaugalingon no sa ato po street ministry or sa ato ang pag-share nga kung mamatay ka karon, unya mo atubang ka kan Jesus, mangutana sa nimo, nganong pasudlon ta ka sa langit, unsay imong itubag? So just want you to think about it. So huna-huna igsoon. There's a right answer and there's a wrong answer. Iksoon. Na insakto nga tubag, napoy sayop nga tubag. There's the biblical answer, and then there's the misunderstanding answer. Na biblikal nga tubag, napoy dili insakto nga tubag or dili wala na sabtan nga tubag. I was speaking with some Catholics last week, Miagi nga semana nakigsulti siya sa mga Katoliko. I love the Catholic. Naigugma siya sa mga Katoliko. I was a Catholic, Kay Katoliko po siya sa una. but they were trying to convince me that they were born of the Spirit and born of the water, because in their church they prayed these 3 prayers every day. No, dayon, ang iyang mga kastorya kay ginakumbinser siya nga natawag yun, nga sila daw, natawo sila sa espiritu ug sa tubig. Kaya ang ilang rason nganong natawo sila pag-usab, kay nagaampo daw sila kada adlaw ug tulo ka mga pagampo kada adlaw. You know the 3 prayers? Kabalo mo atong tulo ka mga pagampo? What's one? Our Father, The Lord's Prayer. Hail Mary, Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Is there another one? glory be to the Father. Uh-oh. Diba? But Iksoon, that's not what makes us born again. No, pero dili ka na maoy makapataw nato pag-usab. So everybody look in your Bible. What did Jesus say was the qualification to be born again? Unsa may giingon ni Jesus igsoon aron nga mataw ta pag-usab? John 3:3. Juan 3:3. Nantawa unsay That it? giingon? That the right one? 3:2, 3:3. 3:3 and 3:5. Look at it, Palihuk. Sige, lantawa gani. I want you to see it in your Bible. Lantawa sa inyo ang Biblia, Juan 3. Juan 3:3. I like it. So this is Jesus talking. Si Jesus kana nagsulti. How many believe it when Jesus says it? Kay pila man nato diri nga nagtuo igsoon nga si Jesus ang nagsulti ana. Amen. One guy raised his hand. Isa ka tawo sa likod, may isa siyang kamot. So what did Jesus say, Iksoon? Masay giingon ni Jesus diha? Amen. Give him the mic. Where's the other mic? Say that again, please, Palihuk. I want Visayan and English. Ingon siya. Jesus answered, I am telling you the truth. No one can see the kingdom of God without being born again. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kon siya mataw pag-usab. Okay, so what's the verse says? You must be born of the water and of the Spirit. Okay, read that too, please. Si Jesus mitubag, sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kun mataw siya pinaagi sa tubig o sa espiritu. Must be born of water and Spirit. Kinahanglan nga mataw sa tubig ug sa espiritu. We've met. I remember Jen and I and Mom and somebody. We were in Baroy, and we were having lunch. Si Pastora Jen, si Daddy, si Mommy, na sila sa Baroy, naniud to. We met the Catholic. He was a Security guard. He was the guard. You were there too. Yeah. Yeah. Ay, dili. Oh, it was Lika. Mm.
So security guard nga Katoliko ilaang na imamat. And he said he was taught that to be born again, that's a cult. Mm. You So- belong to a cult if you're born again. So ingon to nga security guard nga ang gitudlo daw sa iya nga kung ma-born again ka kay mahimo kang kulto. But the problem with most Catholics and the problem with most people who go to church, even Christian churches, they never read their Bible. They never study the Word of God. They don't know what it says. So they only know what some man or woman says to them from the pulpit. Tinuod. No, ang problema sa daghang mga Katoliko bisan gani sa mga Kristohanon nga simbahan. Daghang mga Kristohanon nga nasulod sa simbahan, nga sigig simba pero walay basa-basa sa Bible. Ang ilarang gituhan kung unsa ang giingon sa tawo nga nagtindog sa pulpito. Wala nila gisuta, wala nila gitun-an kung unsa giingon sa Biblia mismo. So I had a long discussion with some Catholics last week Sa saniaging simana layo about the Bible, about the written Word of God. taas nga pagdiskusyon ang iyang ginahitabo. Tali kaniya og sa usa ka Katoliko mahitungod sa pulong sa Ginoo. And I said, what you're saying and what you're teaching and what your doctrine is, it does not align up with the Word of God. So iyang giingnan kato nga tawo nga unsa ang imong ginaingon, ang imong ginatudlo, wala nahiuyon og wala misubay sa pulong sa Ginoo. And their response to me was, where in the Word of God does it say that I only go by what the Word of God says? Allah. Diningon siya nga, asa man po daw, unsa man nga bersikulo, gipangutanan niya si daddy, unsa man nga bersikulo nga nag-ingon, nga ang akong tuuhan lang, kung unsa lang ang giingon sa pulong sa Ginoo. I asked them, have you ever read your own catechism? Dayon nangutana balik si daddy, ikaw, imong bang gibasa ang imong kaugalingon nga katekismo? Catechism is a Catholic doctrine, No, ang katekismo mo ang doktrina sa mga Katoliko. but they wouldn't answer me. Pero dili wala siya gitubag. And they argued with me. Dahil nakiglantugi na hinuon. And I kept asking, why are you arguing so hard against the Word of God? No, Why? dayon- They would not answer me. Dahil gitubag ni daddy katong nga tawo, iyang giingnan nga ngano man nga makiglantugi man kaayo ka. Nganong debatihon man gyud nimo ang pulong sa Ginoo, dayon wala siya tubaga. So what does 2 Timothy 3:16 say? Unsa may giingon sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16? Somebody read that. Paliw gani ko og Out basa, kinsay mo basa kusog. Where's the mic? Ang tanang Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16. Ang tibok kasulatan, gisulat uban sa lamdag, gikan sa Dios o mapuslanon, alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway, ug sa pagtudlo, unsaon pagkinabuhi nga matarong. You got that? nakuha nato to? That's the Word of God. O pulong to sa Ginoo. Ang tanan. And so, if you're going to present the gospel to somebody who doesn't understand the Word of God and they don't study it, you might have to know the scriptures for yourself, and you might have to open your Bible and try to, if they will allow you to explain to them scripture by scripture, have them read the scripture, and then ask them, what does that mean to you? So, kung mag-share man gani ta sa ebanghelyo sa kaluwasan igsoon, sa usa ka tawo nga wala pa nakasukat nga nakaabli og Biblia or dili himasa og Biblia, una importante nga ipasabot nato, ipasabot nato sa iya nga ang Biblia mao ang pulong sa Dios. Ikaduha, importante pod nga kabaluta sa mga bersikulo nga atong i-share, unya mangayo ta og permiso kung mosugot ba siya nga basahon nato ang Biblia kauban siya, mag-abli tag Biblia, dayon ipabasa nato sa iya, ipasabot nato sa iya, ug mangutana ta kung unsay iya ang nasabtan gikan sa atong ipabasa sa iya. Listen, Nixon, I don't always want to try to explain everything to them. What I want them to do is read Scripture. We take them through Scripture and allow them the time to come to their own conclusion. No, dili niya gusto nga sa tanang panahon inig-ukab sa Bible, inig-share nimo sa gospel kay ikaw ra sige og explain. Nindot nga tagaan nimo og oportunidad nga basahon niya ang Biblia, basahon niya tong scripture, di pangutanon nimo siya, tagaan nimo siya time nga okay, unsay mo ang nasabtan, unsay giingon ana para nimo unsay nakuha nimo. So, for example, kahapon, So gahapon, some of the youth there at the center, they had questions, di ba? ang ubang mga batanon dito, di ba, kay naay mga pangutana mahitungod sa ilang kaluwasan. They had questions about salvation, Na right? sila pangutana mahitungod sa kaluwasan. So,
if somebody is asking me questions, what I'm more likely to do than try to explain everything, to say, here, read Romans 3:23. Read this. Okay, can you read that, please? Are you willing to read it? So kung naay mangutana sa iya, ang iyang buhaton kay ablihan niya ang Biblia, dayon iyang pabasahon tong nangutana. Palihog gani ko og basa ani, Roma 3:23. Everybody look at Romans 3:23. Sige ang tanan, lantawa diha sa Roma 3:23.